ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଜାଣିବା। କେଉଁ କୋର୍ସ କରିଲେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆପ୍ଲାଏ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିବ ଏବଂ ଆବେଦନ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲକୁ ଯିବେ, ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ରଖିବେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସ୍କଲାରସିପ୍। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପିଂ କରିକି ଗୁଗଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଲିଙ୍କଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ ବକ୍ସ କରି ରଖିଛି। ସେଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣ ଓପନ୍ ଏଠି ହୋଇସାରିଛି ବା ଅଫିସିଆଲି ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ এই পেজ ওপন হয়ে সারা পরে পরে দেখুন এটি আপনার সম্পূর্ণ ডিটেলস আমি এটি পাইযা, যেটুকি আমার রয়েছে ওড়িশা স্টেট স্কলারশিপ পোর্টাল। এটি লগইন অপশন অছি, চেক স্কলারশিপ এলিজিবিলিটি অপশন অছি, এটি আমার আনাউন্সমেন্ট সেকশন মধ্যে রয়েছে। তো আপনার মানে কম করবে কি এই যে দেখুন লেখা হয়েছে আনাউন্সমেন্ট সেকশন অছি, যেটি মু আপনার রেড বক্স করেছি, সেই আনাউন্সমেন্ট উপরে আপনার এটি ক্লিক করে রাখবে। আনাউন্সমেন্ট উপরে আপনার ক্লিক করে সারা পরে পরে দেখুন এটি আসিগলা নিউজ আন্ড আনাউন্সমেন্ট সেকশনটি এটি আসিগলা। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ ବକ୍ସ କରି ରଖିଛି, ସେଇଠି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍, ଆପଣ ଏଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ F&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲେବର ଆଣ୍ଡ ESI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫର ଡିଜେବଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ST ଆଣ୍ଡ SC ଆଣ୍ଡ MPC ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ସନକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 6 ଫେବୃଆରୀ 2026ର ଲେବର ଆଣ୍ଡ ESI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। କେମିତି ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ସେ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପରେ ଆସିଗଲା ଦ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ESI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर निर्माण श्रमिक कल्याण योजना एजुकेशनल असिस्टेंट फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 चलित वर्ष लगे। एलिजिबल स्टूडेंट बिलोंग जनरल SC ST OBC SCBC EBC कैटेगरी होता दरकार अटे। All eligible applicants are advised to complete the application process before 30/4/2026 ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 1 ପାଖକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍, କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କେବେ ନା ହେଉଛି 30/4/2026। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ 1 ଅଛି, ସେଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ 1 ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ 2ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଡାଉନଲୋଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆମର ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଓପନ୍ କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଓପନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ରଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। गाइडलाइन फॉर एजुकेशनल असिस्टेंट अंडर निर्माण श्रमिक कल्याण योजना। देखो ये आम आसीगला, ठीक अच्छे। तो बर्तमान करेंगे कि आम ये की फीचर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलेबल तो एजुकेशन असिस्टेंट आम संपूर्ण डिटेल्स पढ़ा गोटे पर गोटे मुझे जन रखी कौन कौन आम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब रही। देखो ये आसीगला आमर टाइप एंड नंबर ऑफ ड्यूरेशन स्कॉलरशिप केते कौन कौ टाइप अच्छी केते नंबर अच्छी ड्यूरेशन केते अच्छी स्कॉलरशिप अमाउंट केते रही। देखो एजुकेशन असिस्टेंट फॉर कंप्लीट 1 ईयर कौन अच्छी ना 6th 7th क्लास गर्ल चाइल्ड पे 2000 टंका अच्छी। फॉर क्लास 8 ऑल गर्ल चाइल्ड अच्छी केते ना हूँ 2000 टंका अच्छी। षष्ठ सप्तम झील पिला 2000 टंका रोचे। अष्टम श्रेणी पिला 2000 टंका रोचे। नवम श्रेणी पिला 3000 टंका रोचे। दशम श्रेणी पिला 4000 टंका रोचे। कैश रिवार्ड टू चिल्ड्रेन सिक्योरिंग 90% एभव मार्क जे 10th क्लास 90% ओभर मार्क रखुची सी 10,000 टंका थरे ही पाइबा एककालीन परीक्षा दे सारा परे। फॉर क्लास 11 एंड 12 +2 फर्स्ट इयर और +2 सेकेंड इयर 5,000 टंका पाउचंती। फॉर क्लासेस BA BSc BCom PG स्टडी पे आप 7,000 टंका पाइबे।
ଆପଣ ଯେତିକି ବର୍ଷ କୋर्स ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। देखो तापर आपन आसीगला ना हूँ बीटेक एमसीए एमबीए बीआर्क एमआर्क मैनेजमेंट कैटरिंग सर्विस मेडिकल इंक्लूडिंग सर्विस होमियोपैथिक इन गवर्नमेंट कॉलेज ओनली 40,000 टंका पर आनम। आपन देखो ये आप गवर्नमेंट कॉलेज पाठ पढ़े तब आप 40,000 टंका पाइबे। तापर देखो बीडी सिटी नर्सिंग ट्रेनिंग इन गवर्नमेंट इन्स्टिट्यूट आप करते तेज आप 10,000 टंका वर्ष को पाइबे। चिंता करते एतिक स्कॉलरशिप जब आपको मिलला तेज निहत भाव आपंकर पाठपढ़ा फ्री रहेगा। तापर देखो 20% एडिशनल बेनिफिट टू गर्ल चाइल्ड बेनिफिशियरी ओवर एवं नॉर्मल असिस्टेंट आप जेकोसी जब मैंने गर्ल चाइल्ड होते हैं आपको 20% एक्सट्रा आपको बेनिफिशियरी मिल। तापर तुम यहाँ केमी आप्लाय करेंगे आप देखो scholarship.odisha.gov.in पोर्टाल आप आप्लाय करेंगे यहाँ देखो तेबे मुझे आपन को गोटेर डिटेल्स आपको देखे रखी आपड़ ये अगर सबूक कौन पीडीएफ अच्छी आप निजे डाउनलोड कर देखिपारे आपंकर कौ कौ माने कोर्स पे कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही। देखो ये संपूर्ण डिटेल लिखाई देखो निर्माण श्रमिक डिप्लोमा एजुकेशन आईटीआई आप देखो 9/1/2026 पाखे ओपन होती आम रही के ना हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग ओपन पोर्टाल 27/2/2026 पर्यटन रही संपूर्ण तथ्य आपड़ ये पाइपर कौन प्रकार असुविधा नहीं। तो ये देखो आम चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानिक लॉगिन करवा। देखो ये अच्छे स्टूडेंट लॉगिन इंस्टीट्यूट लॉगिन अदर डिस्ट्रिक्ट लॉगिन डिपार्टमेंटल लॉगिन। तो आम स्टूडेंट लॉगिन करवा आम पाखे तो आधार कार्ड निहत समस्त पाखे रही आधार कार्ड देवे जब आधार कार्ड आप पूर्व आप लॉगिन करना तेज कौन करेंगे कि आप रजिस्टर हियर मैं आप न्यू लॉगिन आप करेंगे। ठीक अच्छे रजिस्टर हियर पर आप क्लिक करूँ। देखो रजिस्टर हियर पर क्लिक कर सारापर वन टाइम ऑनलाइन पोर्टाल आप कौन करेंगे रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। तापर ये तौक जाकि स्क्रॉल डाउन करके बॉक्स उपर टिक चिन्ह मारिने जोटा ब्लैंक देखा टिक चिन्ह मार सारा प्रोसीड उपर आप क्लिक कर रखिए। प्रोसीड उपर आप क्लिक कर सारा पर देखो ये आसीगला स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंटर योर आधार कार्ड आधार कार्ड देखिए गेट ओटी आप क्लिक कर रखिए। गेट ओटी पर क्लिक कर सारापर आप संपूर्ण पोर्टाल सबमिट हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो कंप्लीट आपको हो सारा पर आप जानीपारे लॉगिन जी लॉगिन होकर यूजर आईडी पासवर्ड देदेवे जोटा कि आप मोबाइल के एसएमएस आसी दे सारापर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होपर आप आवेदन करेंगे। जदि आपको भिडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे चैनल जब आप नुआ तेज सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस करने को भूलें नहीं। यदि आप चाहते तेज आपंकर स्कॉलरशिप अप्लाई करूँ। यह आजिका संपूर्ण भिडियोटी जब भिडियोटी भल लगी तो गोटे लाइक करेंगे चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस करने को भूलें नहीं। थैंक यू। जय जगन्नाथ जय श्रीराम।